दर्शक बंधु मु भागीरथ बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रस आपण सम्मुखें यहपरी वास्तु ज्योतिष संबंधी तथ्य किसी उपस्थापना करुवे। आज आप देखिपुर कौन लिखाई वास्तु पुरुषों शयन गति उत्तरायण गति दक्षिणायन गति कृष्ण पक्ष रहा शुक्ल पक्ष रहा यही समय वास्तु पुरुषों मस्तक केउठ रहा कि बाम कड़ कौट रहा डाहाण कड़ कौट रहा आप शुभ कार्य करेंगे कि आउ कौन करेंगे कि आप तंत्र मंत्र करेंगे कि देव कार्य करेंगे कि ब्रह्म शिलान्यास करेंगे कि आपंकर गृह प्रतिष्ठा करेंगे। जदि आप जो जिनसा आप बुझीजे अर्थात वास्तु पुरुष किए जब वास्तु पुरुषों उत्पत्ति कौटू ताहले आपण जानीपारे सहजरे जे आप कौन करेंगे आउ कौन करेंगे ना। हाँ दर्शक बंधु वास्तु पुरुषों छोटिया ये कहूँ शुणु स्टोरीटी कौन जे वास्तु पुरुष केतल उत्पत्ति हेले देखु ना शिवों सह अंधक राक्षसर एक थर कौन युद्ध होता कौन युद्ध होता से युद्धरे कौन होता ना शिव मध्य कौन हालिया हो जाते आउ देहरु कौन झाड़ बाहर से झाड़ जो तले पड़ा से कौन ना सृष्टि है कि एक राक्षस सृष्टि है आउ से जो राक्षस सृष्टि है से राक्षस शिव को कौन करुला ना आराधना करुला आ शिव मध्य भी भोलानाथ सी मध्य भी कौन प्रति आसिले आ ये मध्य भी किए राक्षस मध्य शिव को कौन वर मागिला आ शिव वर देदेले शिव जो वर देदेले ये राक्षस प्रकृति कौन आरंभ कला तार सी कौन कला शेष में कौन कला देवता मानू से कौन कला भक्षण करने आरंभ कला कौन देवता मानू से भक्षण करने आरंभ कला। यह शुणी देवता माने समस्त एकत्रित हो क्या पाखु गले ना शिव पाखु गले आ शिव पाखे जणाइले आ शिव को धरिकी आसिले कौन शिव को धरिकी आसिले क्या पाखु आसिले ना से राक्षस पाखक आसिले आते राक्षस पाखक जो सब मिसिकी आसिले देव माने शिव सहित हाँ आ देवता माने कौन कले से राक्षस को बांधिकी कौन तले पकईदेले बांधिकी तले पकईदेले आ शिव कौन कले तार नाम से दिन कौन देले वास्तु पुरुष नाम एक नामित करले ये जो राक्षस को तार नाम देले राक्षसर नाम कौन देले वास्तु पुरुष आउटे क्या कहले विश्वकर्मा को आदेश देले जे तमे कौन कौन एक नियम बनाओ। विश्वकर्मा कौन करती गृह कार्य माने गृह कार्य करती हाँ कि नहीं तो विश्वकर्मा कौन गृह कार्य करती आप जानते सब देवता मानकर मध्य भी गृह मध्य से विश्वकर्मा बनई तो ताको कहले कौन एक गृह बनाओ नक्शा बना चित्र बनाओ से चित्र अर्थात कौन जो घर आप जो नियम बनाऊँ अर्थात जो नियम बनाऊँ से नियम भितर किए ये जब वास्तु पुरुष से नियम भितर रदि कौन व्यक्ति हाँ कौन व्यक्ति जदि से नियम उल्लंघन कला ताहले ताकू कौन कर सी भक्षण कर किए वास्तु पुरुष तो से है कौन ये है सीटा आम जा कौन उत्तरायण आ दक्षिणायन गति को धरियापे आम कौन जा पड़ो ना अथर्व वेदर 17तम अध्यायर 23 नंबर श्लोक रु कौन 68तम श्लोक कौन 68 नंबर श्लोक पर्यंत ये कौन उल्लेख होती कौन ना उत्तरायण आउ दक्षिणायन गति समय कौन हो जाए ना उत्तरायण आउ कौन आसला ना आपनकर दक्षिणायन ये जो दुईटा आपनकर गति रहिला उत्तरायण समय कौन करा जाए सब देव कार्य करा जाए कौन ना उत्तरायण समय देव कार्य करा जाए आउ दक्षिणायन समय कौन करा जाए भूत पिशाच डाकिनी तंत्र मंत्र सिद्धि यही सब जिनस ये कौन करा जाए कौटी ना दक्षिणायन समय सब जिन करा जाए किंतु आमे जानिबा कथा कौन जे रहिला उत्तरायण गति कौठू आसिला उत्तरायण गति कौठू आसिला ना आपनकर कौन ना मकर संक्रांति रु कौठू ना मकर संक्रांति जो 6 मास आसिला मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन अर्थात कौन आसिला ना मिथुन संक्रांति पर्यंत आसिला एटा कौन आसिला आपनकर उत्तरायण गति मकर संक्रांति रु आपनकर मिथुन पर्यंत आसिला तापर कर्कट को जीवा हमर एठू कर्कट संक्रांति रु एठी आसिला कौन ना धनु संक्रांति पर्यंत अर्थात एटा कौन आसिला आपनकर ना दक्षिणायन गति तो आपण को कहली कौन जे दक्षिणायन रे कौन भूत पेत पिशाच डाकिनी ए सब जिनस कौन तंत्र मंत्र सिद्धि करा जाय थाए आ उत्तरायण रे कौन करा जाय थाए ना देव कार्य आउ होम यज्ञ पाठ पूजा सब सब जिनस करा जाय थाए किंतु याको उत्तर आ दक्षिण को धरिकरी कौन होइछि ना शुक्ल पक्ष आउ कृष्ण पक्ष होइछि कौन ना शुक्ल पक्ष आउ कौन ना आउ गोटे रहा कौन कृष्ण पक्ष ये जो रहा शुक्ल पक्ष आउ रहा कौन आपनकर जो रहा कृष्ण पक्ष आउ दक्षिणायन समय कौन ये जो दक्षिणायन समय वास्तु पुरुष कौन
ତଳମୁହା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ମାନେ ଯେଉଁ ଆସି ତାକୁ କ'ଣ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲେ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ତଳମୁହା ହେଇକି ରହିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯେଉଁ ବନେଇଲେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତରେ ତମକୁ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ଦିଆହେଲା, ତମେ ଆଉ ୟା ବାହାରକୁ ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ମସ୍ତକ ତଳମୁହା ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ କୋଉଠି ରହିବ? ଅଗ୍ନିକୋଣ ରହିଲା। ଡାହାଣ ହାତ କୋଉଠି ରହିଲା? ଅଗ୍ନିକୋଣରେ। ଆଉ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା? ମସ୍ତକ ରହିଲା। ଆଉ ବାମ ହାତ କ'ଣ ରହିଲା କୋଉଠି? ନା ବାୟବ୍ୟ କୋଣ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଡ଼ ଦିଟା କୋଉଠି ରହିଲା? ଗୋଡ଼ ଦିଟା କୋଉଠି ରହିଲା? ନା ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା। କୋଉଠି ରହିଲା? ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଲା। ମୁହଁ ମାଡ଼ି ରହିଲେ କୋଉଠି? ନା ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସମୟରେ। କୋଉଠି? ନା ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସମୟରେ। ଆଉ ବାମ ଗୋଡ଼ ଏଠି ରହିଲା। ଆଉ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ କୋଉଠି ଆସିଲା? ନା ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆସିଲା। এটা যদি ଆପଣ ଯଦି କଡ଼ ମାଡ଼ିବେ, ବାମ କଡ଼ ଯଦି ମାଡ଼ିବେ ଏଠି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାମ ଗୋଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ବାମ କଡ଼ ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି ଶୋଉଛନ୍ତି ବାମ କଡ଼ ମାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଯେମିତି ଆସିବ। ଯଦି ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଏମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି, କ୍ରସରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକଟା ରହିଲା, ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଡ଼ ରହିଲା। ଯଦି ବାମ କଡ଼ ମାଡ଼ିବା ଅଟୋମେଟିକାଲି କ'ଣ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇବା। ଯଦି ଏ ଗୋଡ଼ଟା ଏମିତି ରହିବ, ହାତଟା ଏମିତି ରହିବ, ଏ ହାତର ମଧ୍ୟ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ହାତ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନା। ଏଟା ସିନା ତଳକୁ ମୁହଁ ଶୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସମୟରେ ଏମିତି ତଳ ମୁହଁ ହେଇକି ରହିଲେ, ଉତ୍ତରାୟନରେ ଯେଉଁ 6 ମାସ କ'ଣ ଉପର ମୁହଁ ହେଇକି ରହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଏ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଯେତିକି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମି ପୂଜନ ମାନେ କ'ଣ ଭୂମି ଖନନ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ସହଜରେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଆଉ ଉତ୍ତରାୟନ ସମୟରେ କରାଯାଏ କାହିଁକି। ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଉତ୍ତର ମୁହଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁଟା ଉପରକୁ ରହିଲା, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ସେ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଖନନ, ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ତଳକୁ ମାଡ଼ିଛି ସେ ତ ଦେଖିପାରିବ ନା ଚାରିପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲିକି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସମୟରେ କରାଯାଏ। ଆଉ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ବାମ କଡ଼ ମାଡ଼ିଲେ ବାମ ଏମିତି ରହିଲା, ସେ କ'ଣ ଆସିବ? ହାତଟା ଏପଟକୁ ଆସିଲା। କୋଉଠିକି? ନା ବାମ କଡ଼ ମାଡ଼ିକି ଏପଟକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହସ୍ତ ଏମିତି ରହିଲା। ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାମ ହାତଟା ରହିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି ମାଡ଼ିବା ଏମିତି ଯଦି ମାଡ଼ିବା କ'ଣ ଆସିବ? ବାମ କଡ଼ଟା ଏପଟ ରହିଲା କି ନାହିଁ? ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାମ କଡ଼ ଯଦି ମୁହଁ ତଳ ମୁହଁ ହେଇକି ରହିବ, ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ପାରେ କୌଣସି ମୁହଁ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଏମିତି ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇବ, ଯଦି ବାସ୍ତୁପୁରୁଷ ମୁହଁଟା ମାଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାମ ହସ୍ତ କୋଉଠି ରହିବ? ଏଠି ରହିଲା। ଡାହାଣ ହସ୍ତ କୋଉଠି ରହିଲା? ଏଠି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ବାମ କଡ଼ ମାଡ଼ିବେ, ଯଦି ଯେତେବେଳଙ୍କର ଏଇଟା ବାମ କଡ଼ ମାଡ଼ିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବାମ କଡ଼ ମାଡ଼ିବେ, ହାତଟା ତ ଏମିତି ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ହାତ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଏମିତି ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଏମିତି ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ମସ୍ତକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାତ, ବାମ ହାତ, ମୁହଁ ତଳ ଆଡ଼େ ହେଲେ କ'ଣ ବାମ ହାତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ, ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ରହିଲା। ବାମ କଡ଼ ମାଡ଼ିଲେ ମାନେ ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଡ଼ଟା, ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା ଏଠି ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଇଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେମିତି ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେମିତି ୟାକୁ ଦେଖିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କଥା କହିଲେ। ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଉତ୍ତରାୟଣ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଉତ୍ତରାୟଣ ସମୟରେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଉତ୍ତରାୟଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାୟନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାୟନ। ଯଦି ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶୁକ୍ଳ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ କହିଲେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଆପଣ ଆସିଲା। ଆଉ ଉତ୍ତରାୟଣରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ସେ ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁହଁଟା କ'ଣ ଉତ୍ତର ମୁହଁ ଆସୁଛି, କ'ଣ ମାନେ ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ଜଣକୁ ଯଦି ଉପରକୁ ଆସିଗଲା, ଉପରକୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଆସିଗଲା, ଅଟୋମେଟିକାଲି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟଟା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟକୁ ଆସିବ, ସାଉଥ ଇଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଆସିବ? ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଡ଼ଟା ଇଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କାରଣ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦକ୍ଷିଣ କଡ଼ ମାଡ଼ିବେ। ଏଇଟା ଯଦି ବାମ କଡ଼ ମାଡ଼ିଲେ ସେଟା ଉଲ୍ଟି ଯିବ, ମାନେ ଚିତ୍ର ଯଦି ଆମର କ'ଣ ଉଲ୍ଟି ଯିବ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ ଉଲ୍ଟି ଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତଳମୁହାଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତଳମୁହାଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଉପର ମୁହାଁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ମୁହାଁ ଯେତେବେଳେ ଉପର ମୁହାଁ ହେଇଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଭୂମି ପୂଜନ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭୂମି ଖନନ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତଳ ମୁହାଁ ହେଇଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, କାହିଁକିନା ତଳେ ଜଣେ ଲୋକ ତଳେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ତ ସେ ତ ଆଉ କିଛି ଉପରକୁ ଦେଖିପାରିବନି ନା, ସେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉପର ମୁହାଁ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳକୁ ହିଁ ଆମକୁ କ'ଣ ପରିଶାନୀଟା ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବାସ୍ତୁ ମତ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଉତ୍ତରାୟଣ, ଦକ୍ଷିଣାୟନ
आउ शुक्ल पक्षरे को कड़ माड़िकी चलती कृष्ण पक्षरे कौन मारती दक्षिणायन कृष्ण दक्षिणायन समय ये जो दक्षिणायन समय कौन होता है ना शुक्ल पक्ष दक्षिणायन समय शुक्ल पक्षरे कौन होता है बाम कड़ माड़िकी चलती कौन ना बाम कड़ माड़िकी चलती कौन ना बाम कड़ आईटारे कौन है ना दक्षिण कड़ माड़िकी शुंती माने आपण जमी शोचती बाम कड़ माड़िकी शोचती दक्षिण कड़ किंतु गोड़टा एमती ही स्थिर या आम कौन कहूँ ना स्थिर वास्तु अनुसार आम देखी था कौन यहाँ कौन स्थिर वास्तु कहीं वास्तु पुरुष मस्तकटा ही एठी रहा नॉर्थ ईस्ट रहा साउथ वेस्ट गोड़ रहा नॉर्थ वेस्ट ये रहा कौन लेफ्ट हाथ रहा बाम हाथ रहा ये दक्षिण हस्त रहा जो ऊपर मुहां आसो से कौन आसो ना यहाँ सब ओल्टेज जाए तार कौन ओल्टेज जाए हाथ जो खाली गोड़ दीटा पोजिशन ठीक थी हाँ सी खाली पोजिशन चेंज होता है अर्थात साउथ ईस्ट आपंकर डाहाण हाथ रहा से आसो ऊपर मुहां गले नॉर्थ वेस्ट को आसीज आपंकर कौन हाथ पलि आसो हाँ तो ये तो थिला आज टॉपिक छोट टॉपिक ठारे कौन हम किसी वास्तु पुरुष ऊपर किसी कहली जदि यही जिनसा आप सहजरे जापर ये भितर जो देवता माने रहिले तांकर क्षेत्र में आपको किसी गत किसी एपिसोड आपको बुझे तो ये टॉपिकटा रही तो आप सम्मुखें उपस्थापन कली रही नमस्कार।